Subscribe and press the bell icon for more updates. अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेवई पुडिंग बनाने वाले हैं। चले शुरू करते हैं। हम सेवई पुडिंग बना रहे हैं। उसके लिए हमको 1 कप शक्कर चाहिए, 1 कप चावल का आटा चाहिए, थोड़ा सा स्वाद अनुसार इलायची पाउडर। ये हमारा दूध गर्म हो रहा है। पहले हम फिरनी बनाएंगे। फिरनी बनाकर उसके बाद हम सेवई रेडी करेंगे। चीनी डालेंगे, पहले अच्छा चलाएंगे। ये पिसा हुआ राइस आटा, अच्छा चलाएंगे उसको और अच्छा पकने देंगे। देखिए हमारी खीर बन रही है। अभी और 5 से 10 मिनट और पकेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा खीर रेडी हो चुका है। इस तरीके से ठीक हो जाना चाहिए। देखिए हमने इस तरीके से ये सेवई ली है। 1-1 इंच थोड़ी बड़ी होना चाहिए, ज़्यादा तोड़े ना उसको। और अब हम सेवई रेडी करेंगे, पकाएंगे। इसमें हमें 1 कप पानी चाहिए। 네가 한숨을 쉬고 있는 모습 보면 절대 걱정하지 않아 너의 건강. 이건 사랑 같은 시시한 게 아니야. 우리 생긴다면 같이 하자 다야. 나의 주변이 내게 넌 항상 I don't give a I don't give a 너의 주변이 내게 난 항상 I don't give a I don't give a शक्कर डाल दी हूँ। 너가 어떤 표정에도 절대 평가하지 않아. 거울 안에 너보다 거울 밖의 사람. 내가 어때 같은 그런 질문하면 난 항상 너에게 I don't give a I don't give a I don't give a Won't you call me when you मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। हल्का हल्का चलाएं। हम ये सेवई डाल रहे हैं। सेवई इस तरीके से पकेगी। थोड़ी जूसी और सॉफ्ट पकेगी। 너가 어떤 표정에도 절대 평가하지 않아. 거울 안에 너보다 거울 밖의 사람. 내가 어때 같은 질문하면 항상 난 I don't give a 말해도 내겐 देखिए फ्रेंड, हमारा सेवई पक के तैयार है। और आप इसको देखें, थोड़ा सा जूसी होना चाहिए। ये देखिए, ये हमारा सेवई पक के रेडी हो चुका है। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं पहले सेवई लगा रही हूँ। ये देखिए, ऐसा एक कंटेनर में आप इसको सेट करें। सेट कर रही हूँ। 기분은 higher. Can what's your desire?
desire 내 심장은 paradise You're beautiful girl can't you see 다들 너를 질투해 걱정 마 girl can't you see 내 눈엔 늘 완벽해 Won't you call me when you get there आपको सेट करना है 못나도 내겐 이뻐 yeah. 뭘 해도 내겐 이뻐 yeah. I want more money, money, more money yeah. I want more money, more money, more money 못나도 내겐 이뻐 yeah. 뭘 해도 내겐 이뻐 yeah. लेयर लगाएंगे ये देखिए I want more money, money, more money yeah. I want more money, more money, more money Yeah. 네가 한숨을 쉬고 있는 모습 보면 절대 걱정하지 않아 너의 건강 이건 사랑 같은 시시한 게 아니야 우리 생긴다면 같이 하자 다야 나의 주변이 내게 넌 항상 I don't give a I don't give a लगाया है 너의 주변이 내게 난 항상 I don't give a I don't give a बनाकर देखिए 너가 어떤 표정에도 절대 평가하지 않아 거울 안에 너보다 거울 밖의 사람 내가 어때 같은 그런 질문하면 난 항상 너에게 I don't give a I don't give a I don't give a Won't you call me when you get there तरीके से फिर से उसको सेट करो hey, 못나도 내겐 이뻐 yeah. 뭘 해도 내겐 이뻐 yeah. बनाने में ही इतनी टेस्टी लग रही है खाने में तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी I want more money, more money, more money 못나도 내겐 이뻐 yeah. 뭘 해도 내겐 이뻐 yeah. कैसे हमें सेट करना है I इसको want more money, more money, more money yeah. I want more money, more money, more money more money, more money yeah, 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 yeah. more money, more money yeah. 너가 어떤 표정에도 절대 평가하지 않아 거울 안에 너보다 거울 밖의 사람 내가 어때 같은 질문하면 항상 난 I don't give a 나도 내겐 이뻐 yeah. 뭘 해도 내겐 이뻐 yeah. I want more money, money, yeah. I want more money, money, money 못나도 내겐 이뻐 yeah. 뭘 해도 내겐 이뻐 हमारी yeah. पुडिंग बनकर रेडी हो रही है आप देखिएगा इस तरीके से इसको बनाना है अभी हम इसको काजू बादाम का डेकोरेशन करेंगे ये देखिएगा ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारी पुडिंग रेडी हो गई है इस तरीके से वेरी ब्यूटीफुल 도도한 두 눈에 매력적인 입술 네가 내게 말을 걸 때마다 내 기분은 higher Girl what's your desire 내 심장은 paradise You're beautiful girl can't you see 다들 너를 질투해 걱정 마 girl can't you see 내 눈엔 늘 완벽해 Won't you call me when you get this yeah. 못나도 내겐 이뻐 अच्छे से सेट हो चुकी है 뭘 해도 내겐 이뻐 ओवरनाइट yeah. छोड़ दूंगी इसको ओवरनाइट रखना है अच्छे से सेट करेंगे
तैयार हो चुकी है। हम इसको पीसेस में निकालेंगे। इस तरीके से Yo. 네가 한숨을 쉬고 있는 모습 보면 절대 걱정하지 않아 너의 건강. 이건 사랑 같은 시시한 게 아니야. 우리 생긴다면 같이 하자 다야. 나의 주변이 내게 넌 항상 I don't give a I don't give a ये देखिए आप 너의 주변이 내게 난 항상 I don't give a I don't give a देखने में 너가 어떤 표정에도 절대 평가하지 않아. 거울 안에 너보다 거울 밖의 사람. 내가 어때 같은 그런 질문하면 난 항상 너에게 I don't give a I don't give a अगर मेरी I don't रेसिपी give a आपको पसंद आई हो तो लाइक